अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, पीटीआई की जानब से अगले वज़ीर आज़म उमर अयूब को नामज़द कर दिया गया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सारा लाया अमल जो है वो बता दिया है। वो पहले आप सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। निहायती वाजिब अदब प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़वातीन व हज़रात, मेरे यहाँ पे बैठे हुए कॉलीग्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक तवील मुद्दत के बाद आप मेहरबानों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला और मैं ज़्यादा देर इस बात पे नहीं जाऊँगा कि किन हालात में हम लोग गुजरे हैं और ये तकरीबन 10-12 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर के ऊपर जो पुलिस गर्दी की गई, जिस तरह हमें दीवार से लगाया गया, मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला किया गया, वो उसके ऊपर हमारे साथियों ने बारहा बार आवाज उठाई और अभी भी मुख्तलिफ केसेस में पुलिस हमारे वर्कर्स को, हमारे मुंतखब मेंबर्स को इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस केसेस में हमारे लोगों को वो लेके जा रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। ये काम किसी केयर टेकर निगरान सेटअप का नहीं था। उन्होंने अपने मैंडेट को एक्सीड किया। ये बात कहते हुए इस वक्त यहां पे मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में और सूबों में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। और ये बात जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे बनाएगी, तो ज्यादा दूर आप अपनी याददाश्त पे, ज़हन पे जोर ना डालें। मुख्तलिफ लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स नहीं होंगे, उम्मीदवारान नहीं होंगे। उम्मीदवारान भी मुल्क में सबसे ज्यादा थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए, पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे, फॉर्म 45 भी हुआ और सीटें भी 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और प्रूफ करके दिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने और मुल्क के वजीर आजम और दिलों के पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब का, अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझना चीज को इस लायक समझा और मुझे नॉमिनेट किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं वजारत उज़्मा के लिए कौमी असेंबली में। इंशाअल्लाह ताला ये जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। ये जीत इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम इमरान खान साहब की होगी। और ये भी मैं कहता चलूं कि ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब की अमानत है। हमारा यही ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा यही हदफ है कि हम जितने इलेक्टेड साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस वक्त हम जाएंगे कौमी और सूबाई असेंबलियों में, हमारा सबसे पहले हदफ है कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारे प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब को, हमारे जितने सीनियर लीडरशिप की खवातीन जेल में इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे जितने मर्द हजरात सीनियर लीडरशिप जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे वर्कर्स जो इस वक्त, हमारे एक्टिविस्ट जो हमारे सिरों के ताज हैं, जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी बाजियाबी के लिए फिलफौर हम लोग इक़दामात करें और उनको अपने दरमियान और अवाम के दरमियान लाएं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहां पे ये भी कहता चलूं कि ये तारीखी कामयाबी 3 करोड़ से ज्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की, और उसकी वजह से अवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। और इसके बावजूद कि हमारे पास बल्ले का सिंबल नहीं था,
इसके बावजूद कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवारान को उठाया गया, हमारे एक्टिविस्ट को उठाया गया, जेल में बंद किया गया, इजाजत नहीं दी गई कि हम लोग खुली तरह कैंपेन करें, इसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। और इस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल जितनी हमारी विंग्स हैं उनका, मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वकला हजरात का जिन्होंने हमारे हक में बोला और जिन्होंने ये मूवमेंट में एक हरावल दस्ते का काम अदा किया। और सबसे अहम, मैं पाकिस्तान की गयूर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ख़वातीन और हज़रात, इस बात को आगे ले जाते हुए यहां पे इस वक्त मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस तरह के हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि 180 सीटें हैं हमारी, और हमारी डिमांड है कि फिल फॉर सब के सब 180 सीटों के हमारे उम्मीदवारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। इस पे मैं यहां पे हाईलाइट करूंगा एक बहुत अहम जुज़ को कि हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई है। वो इसी तरह ही धांधली हुई है जिस तरह के रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफ किया है, और हम लोग डिमांड करते हैं कि उस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और उस दिन से डरें जिस दिन सब दुनिया ने, हम सारों ने अपनी कब्रों में जाना है और रब्बुल इज़्ज़त के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिल फॉर वापस देनी चाहिए। नंबर 2, हम लोग यहां पे डिमांड करते हैं कि जो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कमिश्नर ख़वातीन और हज़रात एक बहुत अहम पोजीशन पे होता है। डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक इंतजामिया के जितने लोग अमूर, जो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, वो एक इलाके के कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं। और एक कमिश्नर का काम होता है कि ना सिर्फ उन अपने मातहत लोगों की ACR लिखना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखना, बल्कि रोजमर्रा के उनके टास्क और उनको टास्क करना और उनसे रिपोर्ट्स लेना। तो लिहाजा एक बहुत अहम पोजीशन पे जब एक शख्स उठ के कहता है कि मुझ पे मेरा ज़मीर जो है वो मुझे ये इजाजत नहीं दे रहा था, और मैंने ये बात की है, इंकिशाफ की है कि 60 और 70 हजार लीड्स के लोगों के खिलाफ हमने ठप्पे लगाए और उसको हमने रिवर्स किया, उस रिजल्ट को। लिहाजा ये इस चीज की अलामत है कि वो जो लीड की बात कर रहे हैं कि लीड तब आती है जिस वक्त आपके हक में वोट पड़े। सो लिहाजा वो लीड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनको फिल फॉर बहुत आसान है कि वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जो आपका समरी ऑफ द काउंट जिसको कहते हैं, वो असली मानी में वो नोटिफाई करें और उसको इशू करें, क्योंकि वो समरी ऑफ द काउंट या फॉर्म 47 जिस वक्त इशू होगा तो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो फिल फॉर उनकी नोटिफिकेशन हो सकेगी और ये जाली फॉर्म 47 को रद्द किया जाए। ये 1 या 2 दिनों का काम है, इससे ज्यादा नहीं, घंटों का काम है, इसको फिल फॉर किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मैं ये भी बात कहता चलूं कि ये जो सिलसिला, ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है, इसको हम मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, इसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको सख्त अल्फाज में इसको रिजेक्ट करते हैं। लियाकत चट्टा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और इसका एतराफ किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अवाम की पेट में छुरा घोंपा है, बकौल उनके। लिहाजा ये पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश है जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की अवाम ने बावाज़ बुलंद कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम लोग 180 सीटें दे रहे हैं और वो हमें मिलनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, सारी दुनिया को, बिलखसूस हमारी मुखालिफ पार्टियों को जिनको 40 सीटें भी नहीं मिली, उनको और सबको सुनना चाहिए अवाम की आवाज, और वो ये है
کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں، وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا، اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا۔ مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں، اللہ الحق ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے، ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے۔ اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں، جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی، ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے، اور ایک مخصوص پارٹی کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو، یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا، پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات، آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی، منفی سے بھی نیچے۔ اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا، پہیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی، ملازمتیں بن رہی تھیں، عوام خوشحال تھی، اور اچانک وہ حجم کم ہوا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جاری ہے، اور مزید بڑھے گی۔ آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ، یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ۔ آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی۔ کمر توڑ مہنگائی، جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا۔ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں، تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھنور سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میرے کولیگ نے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی، کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمشنر راول پنڈی نے کہا، فارم 47 فل فور ایشو کیا جائے اوریجنل، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے، ان کو الیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے۔ لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کے نام کمشنر راول پنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا، وہ ہمارے لیے محترم ہے، پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے، اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ، ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہم نے یہ بتانا ہے، اس پورے ملک کی اشرافیہ نے بتانا ہے، اس پورے ملک کے سسٹم نے بتانا ہے کہ مینڈیٹ چوری
نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی یہ کرے گا اس پہ بھی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس طرح یہاں پہ میں ایک اور بھی بات یہاں کروں کہ پشاور میں بھی وہاں کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے اہلکاروں نے مل کے پشاور کی ہماری 7 سے 8 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، وہاں پہ انہوں نے انجینئر کی، اور اسی طرح انجینئرڈ ریگنگ کے طور پہ جن ہمارے ساتھیوں کی لیڈز، جس میں تیمور خان جھگڑا شامل ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش صاحب شامل ہیں، مختلف ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں، ان ساروں سے وہ سیٹیں چھینی گئیں اور کسی اور